ঈশ্বৰৰ নাম দে বিনা তাইখান কে বি আত্মাতে পঠাবলে কাৰণে এটা এটা আপুনি কৰি না চাই আছে হলে বি নিজৰ বিশ্বাস পৰা ঈশ্বৰৰ লগতে বিশ্বাস কৰি কিনে কামটো কৰিলে সবটো সব ৰাস্তাটো তাই ভি ওলাই দিয়ে হলে বি আপোনালোকৰ প্ৰেয়াৰ সাপোৰ্টটো দৰকাৰ আছে তাতে বেছি আত্মবিশ্বাস লগা কামটো কৰিব বেছি আছে তাতে বিলিভাৰ্ছখন কম আছে না 11 টো হাউচ আছে কিন্তু বিলিভাৰ্ছখন কম থকাৰ পৰা আগবাঢ়িবৰ কাৰণে কোনো মুশকিল আছে মেইনটো Hello everyone, this is Kim Sing External. Once again, welcome back to my another video. Actually, ini good news mission lah. Jaga pengkina kali mui berala mohon beralai do video banane jaga kita satisfaction ekta nahi. To itu ane tan main purpose to man mission looking na jaga je itu sabli ahas. To itu ane ya mui loi ja brother tayor ahas se. To mission looking na jaga je. Aru kilaga Icara kila halate se itu tanggal tu kan di grievances kan di share punya viewers kan di channel video phale juna itu video special garnik ta banaya se to mulor poise datang charging ini ministry de kam gora kan ase aro dia ponsna jo founder brother tadi ye aina se to ministry do kia sabu se itu kotha punya nasha ge first day अभियान ini 2020 July introduce na ki nama se aro ki kam kore se itu introduce so okay thank you brother to have time to der karne aro introduce time to hole moi bobo ase mai laga naam to Komkar Kambo ase ami yate telamte ami ishwar laga kaam kori ase ekta holo church te pastor kaam kori ase thank you jai masi ase moi laga goodness mission laga church laga eta youth laga president ki kaam kori ase aru moi laga naam to ase Nita Basmutari ase thank you so KJMC moi bi goodness mission laga pastor ase yate goodness mission te moi kaam kori ase aru koribari te asante goodness mission field te kaam kori ase pastor te thank you सबसे इसोगे थैंक्स दिबो और ये ब्रदर के भी थैंक यू आ करने और ये इनवाइट करा करने मोला नाम तो हाता कुना से और हम ये गुड न्यूज़ मिशन लगा डायरेक्टर कुरिना ने मिशन काम कुरिना ने चाहे से बात उन जाने दिए थैंक यू much very appreciate thank you so much all of you dia man ko hone jawle la bina ini ekne kunge yadun mudu ini discussion na kinga purile phala se na kina puri jawla ni na ina lani ko de to ni ton charge na se to kun ba bi response to dibo ba de to first day good news mission do kiman salu je na aro kiya ba start na kiman salu je ase aro itala believers kan na kinga halate dana belief to dana faith to deep asena na yabi suro initial stage dia aro kinga ase na person ko अच्छा फर्स्ट डे मोय यते आहातो गले मोय अरुणाचल दे आहातो गले 2018 अप्रैल 28 ते आइसे आइगना आमे यते काम गुरिगिना अनेका आइसे एतु टाइम दे मोय मिशन फील्ड दो इतु असे गुना नाम दो ना गुरिगिना ना थाकिना अनेका है इंडिपेंडेंट गुरिगिना आइसे आतो 2022 ते यते लीडर्स का लोकपा बिचते आ मिशन लगा नाम ना थाकिना अनेका तो नो पेट और सील दुकान सब बनागना मिशन ला नाम दिगना है पेराटा भाग से ना को करने अमेरिकन खोता गुरिगना एनेगा गुड न्यूज़ मिशन गुइना तते ब्रा खुलिगना सुरु भरा इता तक दिगा आया से होय अमेरिकन क्रिश्चियन स्टेट अलग जगह मिशना एनेगा तो होय बोले भी कुनबा जगह दे जो विश्वास के विषय ताकत से कुनबा जगह दे जो इता भी एकदम वीक होइगना से बोले भी अमेरिकन भी पारा तक यते senior pastor bradu gena American pastor president American सब मेलाइना ब्रेक गुरिगना है लेगा तुक पाइले भी आरो किनेगा मुखन थाकिले भी ईश्वरला नाम दे बिना ताइखान के भी आत्मा ते पठावले करने एटा त अपनेगा गुरिगना चाहिए start pastor do de start to ya no ire kuya se pali baptist church na to ire la believers kan church member orang ni la di church tu kinga chai se na thaga ja se na ba tukte se na kinga se lo believers kan
আমিতো ক'ব বিচৰাটো ইয়াতে ঈশ্বৰ লগা কামটো হ'লে আনৰিচ না এইটো জেগাতে অলপ কৰিব হ'লেতো বেছি দুখ আছে হ'লে বি নিজৰ বিশ্বাস পৰা ঈশ্বৰৰ লগতে বিশ্বাস কৰি কিনে কামটো কৰিলে ঈশ্বৰটো চব ৰাস্তাটো সি ওলাই দিয়ে হ'লে বি এতিয়া আমি মণ্ডলী ইয়াতে ষ্টাবলাইজ কৰি কিনে কাম কৰি গৈ থকাটো হ'লে প্ৰথমতে হ'লেতো বেছি দুখ আছিলে আৰু একদম মানে বিশ্বাসী কাম বি অলপহে আছিলে হ'লে বি ঈশ্বৰৰ মৰৰ পৰা এতিয়া আমাৰ চাৰ্চ কাম বি বাঢ়ি গৈ আছে আৰু বিলিভাৰ্ছ কাম বি আমি এতিয়া চাওঁতে বাঢ়ি গৈ আছে মানে ইনক্ৰিজ হৈ আছে তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ আছে আৰু আমি ক'ব বিচৰাটো হ'লে প্ৰেয়াৰ ছাপৰ্ট না প্ৰেয়াৰ ছাপৰ্টটো আমি বেছি লাগে চামটাইম জেগাত এনেকুৱা বি হয় আৰু একদম মানে ঈশ্বৰৰ কথা ক'বৰ কাৰণে একদম দিগদাৰী বি হয় ডিষ্টাৰ্ব বি পায় হ'লে বি আমি আপোনাৰ চবৰ প্ৰেয়াৰ ছাপৰ্টটো আমি আমাৰ কণ্টিনিউ দৰকাৰ হৈ আছে আৰু গুড নিউজ মিছনটো হ'লে ষ্টাবলাইজ কৰি কিনে এতিয়া জেগাতে ইয়াতে আমি হাউচ চাৰ্চ ফেল'শ্বিপ কৰি আছে আৰু কোনোবা জেগাতে হ'লে চাৰ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বি আমি লাহে একটা আমি বনাই গৈ আছে তাৰ কাৰণে আমি চব লগা প্ৰাৰ্থনা চব লগা মদতটো আমি বেছি দৰকাৰ আছে থেংক ইউ Basra Peter Takinti I have to go. Tushin Gurava Church Tina, Nita Khala Church Pido, viewers to serve the Nita Khala Church. I mean, Talanam to Nita, Taikura Church Tina and Pastor Gure. Taking Ekiri Grace. Take Kinga, I mean, believers can Anila can do Tina, but she could not watch. Sabti jai masi ami eta good news mission field church to kore bari lagate samte ase Dhemaji district tate ami kaam kori ase tate eta 11 house ase tate besi problem ase tate non Christians laga besi ase tate struggle besi koribo laga etake kaamto tarkane আপোনালোকৰ প্ৰেয়াৰ ছাপোৰ্টটো দৰকাৰ আছে তাতে বেছি আত্মা বাচা লগা কামটো কৰিব বেছি আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে বি প্ৰেয়াৰটো ছাপোৰ্ট কৰিবি কালি মানে আমি তাতে RSS প্ৰব্লেমটো বি বেছি ফেচ কৰি থাকিবলগীয়া হয় তাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰেয়াৰ ছাপোৰ্টটো আছে আমি বি তাতে ছোট লগা চাৰ্চ ষ্টেণ্ড কৰি কেনে গুডনেছ মিছন চাৰ্চ কৰি কেনে আমি তাতে ফেলোশ্বিপ কৰি কেনে কাম কৰি আছে মই ক'ব লগাটো এনেকুৱা আছে এতিয়া মেইনটো আমাৰ চাৰ্চতে আমাৰ গীৰ্জাতে আমি হাউচ ফেলোশ্বিপতে আমি ভাল পৰা আমি কৰি আছে আৰু আমাৰ চাৰ্চতে কমজুৰি বুলি ক'লে মানে তাতে বিলিভাৰ্ছখন কম আছে না 11 হাউচ আছে কিন্তু বিলিভাৰ্ছখন কম থকাৰ পৰা আগবাঢ়িবলৈ কাৰণে অলপ মুস্কিল আছে মেইনটো প্ৰেয়াৰ ছাপৰ্ট না প্ৰেয়াৰ ছাপৰ্ট বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আৰু আমাৰ চাৰ্চতে বিলিভাৰ্ছখনটো বেছি ষ্ট্ৰং না বেছি বিশ্বাসখন বি ভাল আছে আৰু তাতে আমি সকলোৱে সবে বিলিভাৰ্ছখন এক হৈ কিনি আমি কামটো আমি কৰি থাকে আৰু বিলিভাৰ্ছখনটো ভালে আছে প্লাছ বেলেগখন যিটো নেকি নন খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি ক'লে মানে ভিন ধৰ্মৰ ভিন ধৰ্ম লগা জাতি লগা ভিন এনেকুৱা থাকিছে মিচিং থাকিছে আছামিজ থাকিছে বৰ্মন কছাৰী থাকিছে আৰু বড়ো থাকিছে আৰু আছামিজ না এনেকুৱা মিক্সাৰ কৰি থাকিছে আৰু ধৰ্মটো আছে কিছুমান বাথৌ বড়োবিলাকে বাথৌ এনেকুৱা থাকিছে আৰু শিৱকে মানিছে নেপালীবিলাকৰ এনেকৈ ধৰ্মটো থাকিছে ন সেইবিলাকৰ মাজতে আমি ডোৰ টু ডোৰ গৈ কিনে আমি আজি গছপেলটো আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ লগত নাম পৰা আমি গছপেলটো কৰিবলৈ নাপাৰে ঠিক তেনেদৰে পৰা ঈশ্বৰৰ কামটো অলপমান ৰখাবত না ঈশ্বৰৰ কামটো আমি কৰিবলৈ পৰা নাই এইটো নিমিত্তে মেইনটো আমাৰ চাৰ্চ লগা পৰিবাৰী চাৰ্চ লগা মেইনটো আছে প্ৰেয়াৰ ছাপৰ্ট না প্ৰেয়াৰ ছাপৰ্টটো আমাৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট থকাৰ পৰা এই গছৰ লগা কৰিবলৈ কাৰণে নপৰাৰ পৰা এইটো ৰিকুৱেষ্ট আছে হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট আছে কি আমাৰ পৰিবাৰী চাৰ্চ লগাখন আপোনালোকে এখন মিলি কিনি প্ৰেয়াৰ কৰি দিবি বুলিকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে
আমি ইয়ে আহিলে 2018 না আমি কোৱা শক্তি 2018 লে আইছে তো তাৰে যেটো বহিছে আৰু ৱাপাছ আহিছে যেটো আহা যোৱা কৰি থাকি তো কুতুলা টাইম দেখিনা থাকিছে আৰু এতিয়া মহান তিস টাইম আহালা না তাৰে চেঞ্জেস কাম এনি বিলিভাৰ্স কাম লাইক ডিসপার্স হৈ जाला না হাৰবা জামান দুই এসেম্বল দুইনা কেটাৰিংস কাম মান নাথাকিনা কি দেখি আছে আই মিন পইলালা আৰু ইতিয়ালা না ভিজিট টাইম ডিফারেন্স তো কি দেখি तो कुछ नोटा करने बिसी थैंक्स हमें फर्स्ट आहादम दे कोले तो मुझे भी एक्सपीरियंस तो था ना हमें भी फर्स्ट टाइम मेरे मिशन फील्ड दे इनका आला से तो इस टाइम तो होले क्रिश्चियन तो था ना तो हमें भी मन एक्सपीरियंस ना और क्रिश्चियन भी ना इनका आस्ते आस्ते मुझे इनका घुरी था किसे पाने इनका मिनिस्ट्री ग्रुप ले चाहते दे मानुला कोर्टे जाए ना पानी खाओले तभी चांस पाने किले मुझे जाना मानु था ना पानी खावले भी नहीं भूख भी लगे और आइलैंड जाने जैसे ब्रदर ब्रदर भी विजिट करेंगे आइलैंड तो बोले रास्ता भी नहीं लाइट भी नहीं और खालो अभी कुछ ना पाए और मुझे और फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री थे इनका हुई ना बीसी टुप्पी पाए से और एक ता जगह ते तो बोले चर्च पढ़ा होगा स्टार्ट करेंगे ये चर्च पढ़ना भी ताकन रा चर्च तो भागने में लगा पहले इनका बीसी टुप था किसे और कुन के ना कोई के ना प्रेहिक गुरी ना इनका बीसी टुप पेरावले भी तो खावले भी ना पाए लोगोले भी ना पाए इनका ड्रेस कुरुले खोमावले चकतक भी ना पाए ना इनका आइलैंड भी सिटु पाए ने ना बुइना ऐसे और आजी पिसी ऐसे ओले पिसी बोले लंबाव जाओ तो शॉर्ट फ्राई कोई ऐसे और आजी की चेंज हुई से बोले तो आजी तो खोमावले चकतक तो पाए और पानी खावले तक तो पाए और नीचू पेट करने तो खावले थाप तक तो पाए किले ये थे पास्टर ये थे ऐसे ताला कोडे कोई ऐसे जातो और मिशन फील्ड दे चाहे भी साथी इनका एक्चुअली जो ट्रांसलेट करोले नोले एक्चुअली जो मदद करोले मुखान ये थे पास्टर खान के ऐसे मुखान इकी लोटे और ये थे सीनियर पास्टर ऐसे टाइप राइस सब मुखान के हेकाई दी ना कोई भी कोई ना ये तो बड़ा ट्रू टाइप बड़ा डायरेक्शन दी और आमिर खान भी एक्चुअली जो पास्टर और प्रेसिडेंट आमिर खान एक्चुअली के मदद करेगा ना मिशन फील्ड तो मुझे न पूछा जगह ते ताकन बड़ा कोई दी ताकन न पूछा जगह ते मुझे भी इनका कोई दी इनका एक्चुअली मदद करा और अपने खान लगा प्रेयर मदद करा करने आज तक इनका चेंज हुआ तो इतो ऐसे कोई ला तो कोई ले इधर गुआर बिस्ना एकदम कोबले न पारा ला जगह ते थैसे आज तो एटलीस्ट नीचू कोई बोले जगह तक तो पाएगा ना और आमिर खान लोगों क्रिस्टियन लोगों आहा मानु कन्वर्ट हुआ भी इनका आस्ते आस्ते इधर टोटल घुरीले मोर देन 50 हाउस इनका हुए ऐसे इनका हो गया ना अलग चेंज तो तते हुआ तो ठीक है अरे किमान साइज है वीडियोस इतना मोई तिखी बोले बारह मुझे सुना किया सुन भी दो ये तो आसे लेवी एक तब बुस्ती भी अराउंड 30 ना 33 तो आइलैंड दे दो इनका आसे अलग अलग चला रही ना तो एक तब बुस्ती के एक तब बुस्ती में एक तब इन्हें वाला टाइम चांबर बुरी ना तो फेलोशिप तो बना इनका आसे यानी एक तब बुस्ती के 3 ना 4 प्रोडक्ट भी नहीं उन वाला बुस्ती तो एक नहीं रही इनका तुक्ते आसे पार और काली আমি এনে ভিডিওতে দেখাইছি না তান ইটাপি ফাবার না জানি না চার্চ ভিতরে কিনা থাকিব লাগি আৰু প্ৰে কৰা নাই কিনা গ্ৰো লাগি কিনা স্টার্ট কৰিব লাগি কিনা এন্ড গ্ৰো লাগি এটা বি বেসিক টু থিংস এটা তাপি না জানি না ইটা ইনিগা আছে তো মৰম বাতানগে প্ৰেয়াৰ দে গ্ৰাম অথবা প্ৰিটি না ৰিকোয়েস্ট কৰি আৰু তা প্লাস ইয়ামান কালি জাগা আছে Church Nepali la zuna dia under construction day. Do ini good news mission ba sponsor guna banai na Nepali Baptist Church khali ba banai na kini ala ase. Aru do tatebi contribution donation na manuga matab pachi ro kini ga kruya. Aru banauli la bina kini aru I mean expenditure do kiman invest krile building ro control karo. इतना प्रेजेंट इतना चर्च होना तो बोले ये ब्रदर का कॉलेज ना टाइप ही चाहिए साइज़ itu church to kole akite to church thakana takan aro takan Christian kan to khale pastor laga room de hi takan fellowship loi ena hole yete senior pastor bra brother niga to pai jo itu church to olok hole bi ponele phale se ora amgan meeting kurina pray kurina amga la hatte to ekta ba bi thakana hole bi pray kurina amgan good news mission naam de ponaude guna jete pastor mujun chaise jaina aro pastor kan bi amgan sab visit kurina माथि तो पास्टर भाई डोनेट करेছে তাইখান তাইলা মাথি আছে তাইব্রা ডোনেশন দিছে আৰু এটু কোৱা বিচিতে আমি খান
सब जगह बेराइसे आरो मीडिया ते भी कुन बाबरानि गाती आरो मेन दो तिमोर लगा प्रेयर हार्वेस्ट मिनिस्ट्री ता कामरा आइगना मीडिया दे वा बिचिते कुन बाखान मदद करे थ्रु दागला मीडिया रा आरो इता तक तोले आमिका ला साइड प्राय फिसि फेलाइसे इतुबि नय बोले मदद कुरा लगा आरो ताखान चर्च खान रा कलेक्शन कुरा एनेगा सब ला मदते इनि इता तक तो टोटल तो कुरा नै बोले बि मोइला पमना दो 3 above तो चाइ थाको 3 लाख above आरो कंप्लीट होगले तो मोइ भी मिस्त्री नय किमान जा किनेगा जाबो दरु मोइ भी ना जाने बोले बि आमिका कोता कुरा सबते इनि हबना कुरा लाए एसे इनि 4 प्लस तो जाबो ने 4-5 लाख तो आरो होइना एतु आमिकान एतु ठिकी আছে किमान जाबो ने कि बना बोले एक्सेक्ट तो किमान जाबो ना जाने एतु আছে अच्छा बियर संगे जानाय दिबले मुंगै ता के আছে ताहानिरो Kali Church इया presently building to under construction itu lagare muina kono baba good news mission ge reach out to mun ja na aminan mata program mun ase muliba prayer team mata program mun ase ni ki la line de brabi aminan pari na do mata program mun ase aro reach out program mun ase lo mui do concerned leaders kana stakeholders kana contact number और ताना details तो मुझे description में दियो तो तांगे contact करना reach out हो पारेगा ना चैनल और इसी कोड तो शेयर बोले मुझे लो लेकिन वहाँ पे नीचे नहीं लगा इसी ऐसे तो माना वीडियो तो ये एक वीडियो से thank you so much for watching till the end और next video ना रहा forward stay tuned bye.